الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کتاب الجنائز پڑھ رہے تھے جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یمنی کپڑوں میں کفن دیا گیا. یہ بھی ہم نے دیکھا، یعنی یمنی کپڑوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، نہ اس میں قمیض تھی اور نہ ہی پگڑی. دوسری حدیث غسل کے تعلق سے ہے. عن عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها به تعني إزاره. وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بما يامنها ومواضع الوضوء منها. وإن أمي عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثا قرون. ام عطیہ انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دو. اگر تم مناسب سمجھو تو پانی اور بیری کے پتے، یعنی بیری کے جو پتے ہوتے ہیں اس سے غسل دو. آخر میں کافور یا کافور جیسی کوئی چیز لگا دینا. پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلا دینا. چنانچہ ہم فارغ ہو گئیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا تو آپ نے ہمیں اپنا تہبند دیا اور فرمایا اسے اس میں لپیٹ دو. راویہ کہتے ہیں حقہ سے مراد آپ کا تہبند ہے. ایک روایت میں 7 مرتبہ غسل دینے کا ذکر ہے اور فرمایا اس کے داہنی اطراف اور وضو کے جگہوں سے شروع کرو. ام عطیہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کے یعنی ان کے سر کے بالوں کی 3 میڑھنیاں بنا دیں. سدرن یہ معروف بیری کا درخت ہے. ٹھیک ہے، سدر کس کو کہا جاتا ہے؟ بیری کے درخت کو، بیری کے پیڑ کو، بیری کے پیڑ کو. کافورن خوشبو کی ایک قسم ہے، کافور مشہور ہے. آذننی مجھے بتلا دینا، مجھے خبر کر دینا. ٹھیک ہے، مجھے بتلا دینا. آذن جمع مؤنث حاضر، فعل امر معلوم باب افعال سے ہے. حقوہ ہا کے زبر اور زیر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مراد تہبند. حقوہ بھی پڑھا جاتا ہے، حقوہ بھی پڑھا جاتا ہے. اس کا مراد ہے تہبند کا کپڑا. اشعرنہا ایاہ، شعار سے مراد اس طرح لپیٹنا کہ وہ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے لپیٹنا کہ وہ جسم کے ساتھ ملا ہوا ہو. بیمیا مینیہا یہ میمنہ کی جمع ہے، یعنی داہنی طرف، دائیں جانب سے اسٹارٹ کرنا ہے، یعنی دائیں طرف سے کرنا. قرون یہ قرن کی جمع ہے، یعنی مینڈیاں. اس سے مراد میرے خیال سے چوٹیاں ہیں، یعنی 3 چوٹیاں باندھنی رہتی ہیں. اس حدیث کے اندر ایک اور روایت میں ہے کہ اغسلناها وطرا ثلاثا او خمسا، اسے طاق عدد میں غسل دینا 3 یا 5 مرتبہ. ام عطیہ سے مروی ہے کہ ثلاثا او خمسا او سبعا، میت کو 1 مرتبہ غسل دینا واجب ہے جبکہ اس سے زیادہ مرتبہ مندوب ہے.
अता रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अगर मैयत के जिस्म को अच्छी तरह साफ कर दिया जाए तो एक मर्तबा गुस्ल देना ही काफ़ी है। मावरदी रहमहुल्लाह कहते हैं कि 7 मर्तबा से ज़्यादा देना इसराफ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर गुस्ल का तरीका बतलाया। आपकी बेटी वफात पाई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कैसे गुस्ल देना है। आपकी जो बेटी वफात पाई थी उनका नाम जैनब था, जैनब रजी अल्लाह अन्हा वफात पाई थी तो अल्लाह के नबी ने सिखलाया। पहली चीज ये कि समझ लें कि मर्द को मर्द गुस्ल देगा, औरत को औरत गुस्ल देगी। इस हदीस से हमें मालूम चला अल्लाह के नबी ने गुस्ल नहीं दिया, न किसी मर्द ने गुस्ल दिया। देने वाली एक सहाबिया है, उम्मे अतिया अंसारी, अंसारिया है, इन्होंने गुस्ल दिया। तो इससे क्या पता चला कि मर्द अगर कोई है तो उसको गुस्ल कौन देगा? मर्द ही। अगर कोई औरत वफात पा गई है तो उसको गुस्ल कौन देगा? औरत ही। लेकिन इससे कुछ लोग मुस्तस्ना है, कुछ लोग इससे अलग हैं, यानी वो उससे इस्तिस्नाई सूरत है। वो इस्तिस्नाई सूरत का मतलब है ये इसमें शामिल नहीं है, यानी मर्द औरत को दे सकती है, दे सकता है, और औरत जो है मर्द को दे सकती है। इस्तिस्नाई सूरत कुछ लोगों की है। उमूमी तौर पर मर्द गुस्ल देगा मर्द को ही, औरत गुस्ल देगी औरत को ही। जो इस्तिस्ना है, जो अलग है, वो कौन है? मियाँ बीवी। मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल की हदीस है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाला लहा, आयशा रजी अल्लाह अन्हा से, आयशा रजी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, कहा था, अगर तुम मेरी जिंदगी में वफात पा जाओगी तो मैं तुमको गुस्ल दूंगा। किसने कहा था? अल्लाह के नबी ने। सही हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया आयशा से। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कौन है? नबी की जौजा है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर तुम मेरी जिंदगी में वफात पाओगी तो मैं तुमको गुस्ल दूंगा। इससे पता चला कि मियाँ बीवी का गुस्ल जायज है। और वो लोग जो कहते हैं कि शौहर के वफात के बाद बीवी चेहरा भी नहीं दे सकती, निकाह टूट जाता है, निकाह खत्म हो जाता है, ये उनकी अपनी दलील किसी काम की नहीं है। क्योंकि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, तो इससे पता चला कि वो नबी की बीवी है। और अगर औरत को मर्द गुस्ल देना जायज होता, अगर आप उमूमी तौर पर इसको लेते कि नहीं मर्द औरत को गुस्ल दे सकता है, तो अल्लाह के नबी अपनी बेटी को देते। लेकिन बेटी को अल्लाह के नबी ने गुस्ल नहीं दिया, क्योंकि नहीं दे सकते, जायज नहीं है इस्लाम में। लेकिन नबी ने बीवी के ताल्लुक से कहा कि मैं तुमको गुस्ल देता। इसी तरीके से अस्मा बिनते उमैस, दारुल कुतनी की रिवायत है कि अस्मा बिनते उमैस बयान फरमाती है कि फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वसीयत की थी कि उनको उनके शौहर यानी अली रजी अल्लाह अन्ह गुस्ल देंगे। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कौन है? नबी की बेटी हैं। उन्होंने वसीयत की थी कि मुझे जो गुस्ल देंगे वो मेरे शौहर अली होंगे। उन्होंने वसीयत की थी। और इसी तरीके से एक और दलील है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वसीयत की थी अपनी बीवी अस्मा बिनते उमैस को कि वो उनको गुस्ल दे। ठीक है। यानी इससे पता चला, नबी की हदीस से भी मालूम चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कहा था कि अगर तुम वफात पा जाओ तो मैं गुस्ल दूंगा। फिर फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने वसीयत की थी अली को रजी अल्लाह अन्हु को। फिर इसी तरीके से वो सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का रसूल भी अस्मा बिनते उमैस ने दिया था। एक और चीज है कि अगर बेटी 7 साल से कम में है तो आदमी गुस्ल दे सकता है। ठीक है। अगर बेटी या बच्ची 7 साल से कम में है, तो एक शख्स गुस्ल दे सकता है उसको। इसी तरीके से एक औरत एक बच्चे को गुस्ल दे सकती है अगर वो 7 साल से कम का है।
तो हमें यहाँ पर उमूमी तौर पर मसला समझ में आया कि मर्द का गुस्ल मर्द, औरत का गुस्ल औरत, मियाँ बीवी का मामला अलग है। और वो लोग जो निकाह टूटने की बात करते हैं, ये इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के अकवाल में जिक्र करते हैं, लेकिन ये कौल ज्यादा दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर दुरुस्त है तो फिर बीवी शौहर का चेहरा नहीं देख सकती, अपने शौहर का चेहरा नहीं देख सकती, तो विरासत में उसको कैसे हिस्सा मिलेगा निकाह टूटने पर। और सारे दूसरे मसाइल में फिर ये इन अहादीस का आप क्या मतलब निकालेंगे जो कि वाज़ेह दलालत करती हैं। खैर वल्लाहु आलम, इख्तलाफी मसले में ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। क़ाल नववी वहुव मुत्तफ़िक़ अला इस्तिहबाबिही, यानी जो सिद्र अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि तुम बेरी के दरख्त से जो है, जो बेरी का पत्ता होता है, उसके जरिए से तुम नहलाओ, तो ये मुस्तहब है। इमाम नववी रहमतुल्लाह कहते हैं वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और आखिर में काफूर लगाने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, इसकी हिकमत है। पहली चीज तो बेरी से नहलाना है, ये मुस्तहब है। और जब मैयत को गुस्ल देंगे तो वित्र होगा, यानी 1 3 5 7 ऐसे जो है इस हिसाब का गुस्ल होगा, 1 2 3 ऐसा नहीं। या तो 1 मरतबा देंगे, या तो 3 मरतबा देंगे, या तो 5 मरतबा देंगे, या तो 7 मरतबा। और हमने वहां पढ़ा कि 7 से ज्यादा असलाफ जो है फजूल खर्ची में, फजूल में तस्वुर करते थे उसको। आखिर में काफूर लगाया जाएगा। ये काफूर लगाने की हिकमत क्या है, क्या वजह? कि हिकमत यह है कि मैयत के बदन से खुशबू आए, ठीक है, मैयत के बदन से खुशबू रहे, मैयत ठंडी रहे। और इसी तरीके से मैयत के ऊपर जो है, जो जरासीम रहते हैं, उन सारी चीजों से मैयत की हिफाजत हो सके, जो वफात पा चुके हैं उनकी हिफाजत हो सके, और उसके अंदर से खुशबू आती रहे, इसलिए भी लगाया जाता है। ये सारी हिकमतें हैं इस्लाम की। देखिए कितनी खास अहमियत है कि इंसान जिंदा तो जिंदा, इंसान जब वफात पा जाता है तो उसके ताल्लुक से भी इस्लाम ने कितनी कदर कीमत लगाई। ऐसे नहीं कि बस उठाए ले जाकर फेंक दिया, नहीं, बल्कि पूरा प्रोसेस है। इस्लाम ने जो बतलाया उस प्रोसेस को फॉलो करना है। इससे पता चलता है एक मुसलमान जिंदा हो तो उसकी अहमियत इतनी ज्यादा है, और साथ में एक मुसलमान इस दुनिया से चला जाए तो उसकी अहमियत कम नहीं होती, बल्कि उसको सही तरीके से नहलाना, सही तरीके से कफन पहनाना, खुशबू लगाना, खुशबू लगाकर फिर ले जाना, नमाज जनाजा पढ़ना, कंधों पर उठाना और आराम से ले जाकर कब्र के नीचे सुला देना, ये है एक बहुत बेहतरीन तरीका और अमल जो किसी भी मजहब में देखने को नहीं मिलता। यही दीन की खासियत और यही दीन की अहमियत है कि यही पता चलता है कि ये दीन अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा है, किसी शख्स ने इस दीन को नहीं बनाया। वरना अगर आपको बतलाऊं तो जैसे हिंदुओं में होता है जला देना, ठीक है, उसको मुक्ति कहते हैं, उसको मोश मिल गया, जो भी अल्फाज कहें। इसी तरीके से जो लोग मजूसी होते हैं हमारे पास, इनको कहा जाता है, कुछ नाम है इनका, मजूसी जो आग की पूजा करते हैं, इनको जलाया नहीं जाता, बल्कि ये क्या कहते हैं, इनको जलाने के बजाय इनकी जो लाश होती है या जो उनका जिस्म होता है, मजूसियों के पास एक मुकाम होता है, यानी शहर से थोड़ा दूर पर एक टवर होता है, टवर नुमा रहता है। आप यूट्यूब वगैरह पे आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर लखनऊ में है या बंगाल में है, ये क्या कहते हैं, कलकत्ता में है, कहीं पर उनका एक टवर है, इंडिया में भी है। उस टवर के ऊपर ले जाते हैं और उस टवर पर ले जाकर उस जिस्म को रख देते हैं।
फिर उस जिस्म को परिंदे आकर नोच कर खाते हैं। ठीक है, जो परिंदे होते हैं वो उस जिस्म को खाते हैं, यहाँ तक कि जब वो जिस्म खत्म हो जाता है, सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं, तो उन हड्डियों को, टवर के बीच में जगह रहती है, उन जगह से हड्डियों को नीचे फेंक दिया जाता है, और जब हड्डियां इकट्ठी ज्यादा जमा हो जाती हैं तो फिर उसको उठाकर मुंतकिल किया जाता है। ये तरीकेकार है। अ, और ये जो हमारे क्या कहते हैं, इस मुल्क के काफी मालदार शख्सियत थी, टाटा नाम की, ये वफात पाए थे, इस दुनिया से गए थे, तो इनका भी मेरे ख्याल से गालिबन यही हुआ था, क्योंकि ये मजूसी थे। पारसी कहा जाता है, हाँ पारसी, ये हमारी जुबान में कहा जाता है, यहाँ पर पारसी अल्फाज है। ये आग वगैरह की इबादत करते हैं, वल्लाहु आलम। किताबों में तो यही पारसी ही लफ्ज है, क्योंकि ये लोग जब ईरान छोड़कर यहाँ पर आए थे, तो यहाँ पर उनका नाम पारसी पड़ा था। और फिर ये लोग आग की इबादत करते हैं, और इनका जो है ऐसे ही इसी तरीके से इनका किया जाता है। तो आप देखिए, हर क्या कहते हैं, कौम में अलग अलग चीजें हैं। जैसे मैंने कहा, मजूसी में ऐसा है कि उनकी जिस्म को जो है खाया जाता है, जो परिंदे परिंदों को खिलाते हैं, और वो उस चीज को अच्छा अमल समझते हैं। जबकि इस्लाम में जो है, किसी मैयत को जरा सी तकलीफ का हुक्म नहीं है कि आप जो है, तकलीफ तकलीफ तो दूर की बात है, अल्लाह के नबी ने रोका है कि मैयत को आप ज्यादा देर मत रोको, आप ले जाकर दफन करो। और कई कई मुल्कों में ऐसा है कि दफन भी नहीं करते, उसको रखते हैं ऐसे। अब बहुत सारे मुल्कों में, और इसका जो है मुफस्सल तरीके से आप यूट्यूब वगैरह पर देख लें इंशाल्लाह, पारसी का और उनके दफन का तरीका आपको मुफस्सल तरीके से मिल जाएगा। उसके बाद क्या है कि मैयत को वित्र के जरिए से गुस्ल देना। मैं जैसे आपको वित्र के जरिए से नहीं, वित्र की नमाज पढ़ के नहीं, यानी कहने का मतलब है कि एक तीन ऐसे जो है गुस्ल देना है। अन युस्तहब्बुल बदा बिगस्ल अज़ाइल वुज़ू, सबसे पहले जब गुस्ल शुरू करेंगे तो जो वुजू के अज़ा हैं उसको सबसे पहले धोएंगे। ठीक है, सबसे पहले जो गुस्ल के अज़ा होते हैं उसे धोते हैं। और अगर औरत है तो उसकी तीन चोटियां बनाई जाती हैं जो उसके पीछे डाल दी जाती हैं। ये तरीकेकार है गुस्ल का। उसके बाद वाली हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ाल बैनमा रजुल वाक़िफ़ुन बिअरफ़ा इज़ वक़अ अन राहिलतिही फ़वक़सतहु औ क़ाल फ़ऊक़सतहु फ़क़ाल रसूलुल्लाह इग़सिलूहु बिमाइन व सिदरिन व कफ़िनूहु फ़ी थौबैहि वला तुहन्नितूहु वला तुख़म्मिरू रअसहु फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु वफ़ी रिवायतिन वला तुख़म्मिरू वजहहु वला रअसहु। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, एक आदमी वकूफ अरफा के दौरान अचानक अपनी सवारी से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई, या कहा कि उसकी सवारी ने उसकी गर्दन तोड़ दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको पानी और बेरी के पत्तों से नहलाओ, इसे दो कपड़ों में कफन दो, ना तो इसे खुशबू लगाना और ना ही इसका सर ढांकना, क्योंकि ये रोजे कयामत तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। एक रिवायत में है, तुम इसका चेहरा ढांपो और ना इसका सर। अलवक्सु, गर्दन का टूट जाना। ठीक है, अलवक्स किसे कहा जाता है? गर्दन का टूट जाना। ला तुहन्नितूहु, इसको हनूत वगैरह कोई खुशबू ना लगाओ। मुलब्बियन, तलबिया का मतलब क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये है तलबिया। ठीक है, इसे तलबिया कहा जाता है। जो लोग उम्रे के लिए, हज के लिए जाते हैं, ये तलबिया पढ़ते हैं। इमाम शमसुद्दीन रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उस्मान अली इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम का मौक़िफ़ ये है कि जब मुहरिम शख्स हालत इहराम में ही फौत हो जाए तो उसकी मौत के बायस उसके इहराम का हुक्म बातिल नहीं होगा, बल्कि वो इहराम ही के हुक्म में होगा, और उससे उन उमूर से इज्तनाब किया जाए जो उससे बहालत इहराम हराम थे, मसलन खुशबू लगाना, सर ढांपना, सिले हुए कपड़े पहनाना वगैरह। इमाम अता, सौरी, शाफई, इसहाक रहमहुमुल्लाह भी इसी मौक़िफ़ के कायल हैं, जबकि इमाम मालिक, औज़ाई, अबू हनीफा रहमहुमुल्लाह का मजहब ये है कि उसका इहराम बातिल हो जाएगा, उसके साथ वही मामला हो जाएगा जो गैर इहराम के साथ किया जाता है, क्योंकि मौत आ जाने से इबादत शरिया का हुक्म खत्म हो जाता है, जिसका जिस तरह के मुकल्लफ होने पर इबादत का हुक्म लागू नहीं होता, जिस तरह मुकल्लफ ना होने पर।
تو यहाँ पर एक बहुत अहम मसला है, वो ये है कि जो लोग हालत इहराम में वफात पा जाए तो क्या किया जाए। एक वाकया है इसमें कि एक शख्स थे, एक सहाबी थे, उन्होंने जो है वफात पा गए, गिरे, उनकी गर्दन टूट गई सवारी से गिरने की वजह से। अल्लाह के नबी ने कहा कि इनको इसी हालत में दफन करो और इनके चेहरे को मत ढांपना, चेहरे को। अल्लाह के रसूल ने इनको कफन पहनाओ, नबी ने इरशाद फरमाया कि वो कफिनू हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जिक्र फरमाया, कहा कि इसे दो कपड़ों में कफन दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इसे दो कपड़ों में कफन दो। और फिर नबी ने आगे रोका, कहा कि ना खुशबू लगाना है, ना इनका सर ढांकना है। ठीक है, खुशबू नहीं लगाना और सर भी नहीं ढांकना है। और कयामत वाले दिन ये तलबिया कहता हुआ उठाया जाएगा। अगर आप लोग कभी आप मक्का मुकर्रमा के इमाम को नमाज जनाजा पढ़ते हुए कहीं देखिए अगर वीडियो वगैरह में, तो आप देखेंगे कई जनाजे होते हैं, बाज में चेहरा ढपा हुआ होता है और बाज का चेहरा खुला हुआ होता है, यानी चेहरा बिल्कुल खुला रहता है, चेहरे को नहीं ढांपते। ये इसी वजह से, क्योंकि जिसका चेहरा नहीं ढका हुआ है वो हालत इहराम में वफात पाया, यानी वो इहराम पहना हुआ था, उसने उम्रे की नीयत की थी या हज की नीयत की थी और उसी में उसकी वफात हो गई। जो भी इहराम के कपड़े होते हैं, जो दो कपड़े रहते हैं ना इहराम के, वो पहनते हैं और फिर उसके जरिए से उम्रा करते हैं, अगर उसी में उनकी वफात हो जाए तो उनको, उनके चेहरे को खोला जाता है और ढाका नहीं जाता और साथ में खुशबू वगैरह नहीं लगाई जाती। नबी ने इरशाद फरमाया कल कयामत वाले दिन जब ये लोग उठेंगे तो तलबिया कहते हुए उठेंगे, सुभान अल्लाह, क्या प्यारी मौत है और क्या ही प्यारी जो है इस दुनिया से जाना, क्या ही प्यारा है ये कि इस दुनिया से गए और साथ में कल कयामत वाले दिन जब ये उठेंगे तो अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए उठेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। और इस वजह से आज भी आप जाएं, आप देखें कहीं भी जब जो इहराम में वफात पाता है उनके चेहरे को नहीं ढांका जाता, उनके उनके जिस्म पर खुशबू नहीं लगाई जाती, जरूरत ही नहीं। कल कयामत वाले दिन जब उठेंगे अल्लाह के हुजूर तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि हालत इहराम में निकले। और अगर किसी ने उम्रा कर ली, उम्र मिसाल के तौर पर उम्रा कर रहा था, उम्रे के दौरान वफात पा गया अपने गुनाहों की माफी करता हुआ, इससे बेहतरीन, इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है। इस दुनिया से जाना इससे अच्छा और क्या हो सकता है। या तो फिर शहादत की है, जो इंसान शहीद होता है वो क़यामत वाले दिन उठेगा तो उसके उसका जिस्म गवाही देगा कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ था, यानी जिस्म के आज़ा और जिस्म के जो है सारी चीजें, ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई और बतलाई। यही तरीके कार है। इंसान इस दुनिया को जब छोड़ कर जाता है, अगर वैसे ही वफात पाए तो उसके लिए कफन दफन और सारे मसाइल है। हालत हराम में अगर वफात पाता है तो उसके लिए ये सारे मसाइल, यानी कफन तो होता है लेकिन चेहरा नहीं ढका जाता। मक्का मुकर्रमा के अंदर इस चीज का बिल्कुल ख्याल रखा जाता है। मक्का से गालिबन कुछ दूर पर जहाँ पर ये जनाजे लाए जाते हैं, जो क्या कहते हैं, खुसूसन आजकल मक्का में ये सारे मसाइल हैं। अल्लाह सऊदी अरब की हिफाजत फरमाए, उनकी मेहनतों और कोशिशों को कबूल करे। लोग जो है गालियां देते हैं उनको, लेकिन अगर कोई खुलूस दिल के साथ जाकर देखे तो किस हिसाब से मामलात तय होते हैं, किस हिसाब से मामलात चलते हैं, उसे देखकर इंसान दंग रह जाता है कि कितनी जो है सफाई के साथ और कितनी इत्मीनान के साथ ये मसाइल चलते हैं। लोग गालियां देते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन अगर आप जाएं, हम खुद गए थे उस जगह पर जहां पर अहले मक्का, जो लोग उम्रे के दौरान या मक्का में रहते हुए वफात पा जाते हैं, उनका एक खास जगह है जहां पर कफन दफन होता कफन होता है। दफन तो दूसरे मकाम पर होता है, जहां कफन वगैरह नहलाना वगैरह का सिस्टम चलता है। वहां पर तकरीबन मेरे ख्याल से 40-50 एम्बुलेंसें खड़ी रहती हैं और फिर उसके साथ अंदर जो है
बिल्कुल जिसे कहते हैं सर्द खाना रहता है, जिसमें मैयतों को रखा जाता है। और फिर बाहर निकलें तो तीन चार गुस्ल खाने बने हुए होते हैं, जहां पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। दो दो लोग मिलकर इधर उधर, बाज़ाब्ता खास लोग मुकर्रर हैं जो गुस्ल देते हैं। हर ऐरा गैरा नहीं गुस्ल देता, बल्कि वहाँ के खास लोग हैं। हमने अपनी आंखों से एक को कफन दफन होते हुए देखा है। बहुत ही बेहतरीन और शरई अहकामात की पाबंदी करते हुए वो साहब ये काम करते हैं। तो ये चीज की जाती है। और अगर मालूम चले कि ये हालत हराम में वफात पाए, तो फिर उनका मामला थोड़ा अलग होता है, यानी उनका चेहरा खोल दिया जाता है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। उसके बाद वाली हदीस देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, अन उम्मी अतिय्यत अल अंसारियती रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत नुहीना अन इत्तिबाइल जनाइज वलम युअज़म अलैना। सैयदा उम्मी अतिय्या अंसारिया बयान करती हैं रज़ियल्लाहु अन्हा कि हमें जनाजों के पीछे जाने से तो मना किया गया, लेकिन हम पर सख्ती नहीं की गई। जमहूर उलमा के यहाँ औरतों का जनाजे के पीछे जाना मकरूह तो है, मगर हराम नहीं है। इब्ने उमर, इब्ने मसूद, अबू उमामा, आयशा, मसरूक, हसन, नखई, औज़ाई, इसहाक के नज़दीक मकरूह है। इमाम मालिक ने इसकी रुख्सत दी है, लेकिन नौजवान औरत के जाने को उन्होंने मकरूह करार दिया। इमाम अबू हनीफा ने कहा है कि नाजायज है। ये बहुत अहम मसला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जनाजे के पीछे जाने से मना फरमाया। इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है। जमहूर के नजदीक है कि मकरूह, जैसे आपने पढ़ा कि मकरूह है, हराम नहीं है। लेकिन जैसे इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यम, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के नजदीक हराम है कि औरत जनाजे के पीछे जाए, नहीं जा सकती जनाजे के पीछे। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीना है, कि अल्लाह के नबी नुहैना नुहीना है कि अल्लाह के नबी ने रोका है। लेकिन आगे वाली हदीस में वलम युअज़म अलैना, जो असहाब कहते हैं कि हराम है औरतों का जनाजे के पीछे जाना, जबकि हदीस में आगे क्या जिक्र किया गया है कि वलम युअज़, लेकिन हम पर सख्ती नहीं की गई। तो अब जाहिर सी बात है, ये हराम तो नहीं हुआ क्योंकि सख्ती नहीं की गई। एक जगह नुहीना लिखा हुआ है कि हमें रोका गया, एक जगह हुक्म है कि हमें हम पर सख्ती नहीं की गई। तो फिर ये लोग जो हराम कहते हैं, ये किस वजह से हराम कहते हैं? जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह कहते हैं, इब्न तैमिया, इब्न कय्यम, तो इसकी वजह जिक्र की गई कि ये जो वलम युअज़म अलैना लिखा हुआ है, ये उम्मे अतिया का इज्तिहाद है, ये नबी का कौल नहीं है। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नहीं है। और हमें नबी के कौल पर अमल करना है। नबी का कौल, अल इबरतु बिकलाम नबी, इबरत क्या है, यानी बात असल क्या है कि हमें नबी के कलाम को मानना है। इज्तिहाद को, इनके इज्तिहाद को जरूरी नहीं है, ये इनका कहना है। लेकिन अ, जमहूर का जो कौल है वही ज्यादा बेहतर नजर आता है, वल्लाहु आलम। लेकिन हाँ, जो चीजें बताई गई हैं कि क्यों रोका है अल्लाह के नबी ने, क्यों जायज नहीं करार दिया है, उसकी वजूहात हैं। पहला ये है कि औरतें अगर जनाजे के पीछे जाएंगी तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उनके लिए, दूसरों के लिए नुकसानदेह है। पहला है मर्दों के साथ इख्तिलात। ठीक है, मर्दों का इख्तिलात औरतों के साथ ये जायज नहीं है, चाहे जनाजे में ही क्यों ना हो, इख्तिलात सही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि औरत का अपने ऊपर सब्र नहीं होना। मिसाल के तौर पर कोई अपने वफात पाए, कोई शौहर, कोई वालिद, कोई भाई, या कोई अपना जो बहुत करीबी रिश्तेदार है, तो खुसूसन ये देखा जाता है कि जो औरतों के अंदर जब अपने वफात पाते हैं उतना सब्र नहीं होता जितना मर्दों में होता। कई दफा इसके बरक्स भी मामलात होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी हिसाब से, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि औरतों में सब्र नहीं होता। इसी वजह से रोका गया कि भाई जब पीछे जाने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, ये सारी चीजें बेहतर नहीं है। ठीक है, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है।
اور اس کے ساتھ کیا عورتیں قبرستان کی زیارت کر سکتی ہیں؟ تو نہیں، حرام ہے عورتوں کا قبرستان جانا، حرام ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے بعض عورتیں جاتی ہیں پھول چڑھانے، فلانے کام کرنے، یہ بالکل حرام ہے، عورت قبرستان نہیں جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ذکر فرمائی وہی پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرعوا بالجنازہ فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم۔ یہ بعض طالبات نے سوال پوچھا تھا، اس میں جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جنازہ جلدی لے جایا کرو، کیونکہ اگر تو وہ میت نیک ہوئی تو اس کے لیے بہتر ہے کہ تم اسے اس کے اچھے ٹھکانے کی طرف آگے بھیج دو، اگر وہ ایسی نہیں ہے تو اسے رکھنا برا ہے، تو سو تم اسے اپنی گردنوں سے اتار دو۔ رقاب کا معنی ہوتا ہے گردن، رقبہ کی جمع ہے، یعنی گردن کو کہا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جب جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور وہ میت اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، لیکن اگر نیک نہ ہو تو کہتی ہے ہائے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کی آواز انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے، اگر انسان بھی اسے سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ نیک ہوتی ہے تو تم اسے جلدی لے جاؤ، اس کے مقام تک پہنچاؤ، اگر بری ہے تو اپنے سر سے جو ہے یہ بوجھ اتار کر رکھ دو، اور اگر نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور بری ہوتی ہے تو کہتی ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اللہ ہم تمام کی جو ہے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ یہ حدیث جو ہے جنازے کو جلدی لے جانے پر دلالت کرتی ہے۔ اہل علم کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ واجب ہے، کیا یہ مستحب ہے، کیا کیا چیز ہے۔ بہتر یہی ہے کہ یہ چیز مستحب عمل ہے کہ جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے، ٹھیک ہے، جنازے کو جلدی لے جائیں۔ اب اس میں اختلاف اور ہے، اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا تجہیز میں جلدی کرنا ہے، یعنی نہلانا دھلانا اور پھر کفن کرنا، یا پھر لے جانے میں جلدی کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو ہے کفن دفن میں، یعنی کفن کر رہے ہیں، کفن وغیرہ پہنا نہلا رہے ہیں، کفن کر رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، اس میں جلدی کرنا ہے، یا پھر لے جانے میں، یعنی جب لے کر جا رہے ہیں تو جلدی کرنا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اہل علم کا اختلاف ہے، کہہ رہے ہیں کہ کفن دفن میں بھی جلدی کرنا ہے، یعنی جو، اور ساتھ میں لے جانے میں بھی جلدی کرنا ہے، واللہ اعلم۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان شک فی موت ہی، ساتھ میں ایک چیز مستثنا ہے جلدی لے جانے میں، ایک چیز، ایک تو یہ ہے کہ آپ جلدی جلدی ان کو جو ہے، جلدی کا مطلب کیا ہے کہ صحیح طریقے سے شرعی امور کے ساتھ کفن دفن کریں، کفن دیں، کفن پہنائیں، اور پھر نماز جنازہ پڑھائی جائے، اور پھر تھوڑا جلدی لے کر جائیں۔ یہ ساری چیزیں ذکر کی گئی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان میں کوئی شرعی امور چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں قسم قسم کی چیزیں رائج ہیں، چاہے نہلانے کے وقت کی جائیں، نہلانے سے پہلے کی جائیں، نہلانے کے بعد کی جائے، سب الگ الگ اپنے اپنے قوم قبیلے کے لحاظ سے لوگ جو ہے کچھ کام کرتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جلد بازی کے چکر میں نہلانا دھلانا، اس چکر میں جو ہے میت کی موت کا کنفرمیشن بھی نہ لیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا ہے، اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جلدی لے جانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ادھر دیکھا میت نے کیا کہتے ہیں، کوئی کسی شخص نے اپنی آنکھ بند کی اور سیدھا اٹھائے اور لے جا کر نہلایا، اور نہلا کر جو ہے کفن پہنا کر لے جا کر دفن کر دیا، معلوم چلا سانس تھوڑی چل رہی تھی صاحب کی، ایسا نہیں ہے، یہ جلد بازی نہیں ہے، جلد بازی، یہ جلدی نہیں ہے، بلکہ ابن عثیمین رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ان کی موت میں شک ہے، یعنی وفات ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں شک ہے، تو پھر انتظار کریں گے،
انتظار کریں گے یہاں تک کہ وہ وفات پا جائیں اور علامات ظاہر ہو جائیں، دل کا بند ہو جانا، اور اسی طریقے سے جو بھی علامات ہوتی ہیں، ہاتھ وغیرہ جو ہے سیدھے کیے جاتے ہیں، پھر کڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ وغیرہ جو ہے بالکل سخت ہو جاتے ہیں، یعنی ہلتے نہیں ہیں کئی دفعہ، اور بہت ساری علامات ذکر کی جاتی ہیں جو چیک کی جاتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں دیکھی جاتی ہیں کہ وفات پائے نہیں پائے، یہ سب کچھ چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس بات کی کنفرمیشن ہو جائے کہ یہ صاحب وفات پا گئے تو اس کے بعد لے جائیں گے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے میت کو جلدی لے جانے کا حکم دیا، لیکن کیا اقارب کے انتظار، رشتہ داروں کا انتظار کر سکتے ہیں؟ کوئی وفات پایا اور رشتہ داروں کو خبر ملی، تو کیا ان کا انتظار کر سکتے ہیں یا پھر ابھی وفات پائے اور ابھی لے جا کر دفن کر دیا؟ تو اگر زمانہ قریب ہے، یعنی وقت، یعنی زیادہ وقت نہیں لگے گا، لوگ قریب میں 1 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو انتظار کریں گے۔ دوسرا یہ ہے، اگر جو حاضرین ہیں ان پر مشقت نہ گزرے، شاق نہ گزرے، ٹھیک ہے، اگر شاق نہ، جو لوگ آئے ہوئے ہیں، جو دیکھنے آئے، جو لوگ کیا کہتے ہیں اس سارے مسائل یعنی جنازے میں شامل ہونے ہیں، ان پر شاق نہ گزرے، اتنا انتظار کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے، اگر اس بات کا ڈر ہے کہ میت کا جو ہے جسم خراب ہو سکتا ہے، بدبو آ سکتی ہے، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، تو پھر دیر نہیں کریں گے۔ بعض لوگ جو ہے میت کو تاخیر سے دفن کرتے ہیں اور پھر 2 یا 2 دن سے زیادہ کا انتظار کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر ایسا ہو کہ 2 گھنٹے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، یا پھر جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ رات میں وفات پائے، دن میں دفن کیا، یا دن میں مثال کے طور پر فجر کے وقت میں وفات پائے، عشاء کے وقت میں دفن کیا، تو اتنا جو ہے گنجائش ہے، اتنا گنجائش ہے، آپ کر سکتے ہیں، اتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں۔ رات میں کوئی وفات پائے، خبر پہنچی، بتایا گیا کہ بھائی صبح تک جو ہے پہنچ جائیں گے رشتہ دار احباب، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ صبح تک انتظار کر لیں، ظہر میں تدفین کر لیں۔ کوئی مثال کے طور پر فجر میں وفات پائے یا فجر سے پہلے وفات پا گئے اور تھوڑا انتظار کر رہے ہیں تاکہ مغرب کے وقت ایسا تدفین ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ مغرب تک جو ہے تھوڑا انتظار کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ سرد خانے میں جو جو فریج آتی ہیں میت کے لیے، اس میں رکھا ہوا ہے، 2 2 2 دن تک جو ہے میت اسی میں پڑی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے، یہ میت کے لیے عذاب ہے، اس بیچارے کے لیے ظلم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فلاں آ رہے ہیں، فلاں اتنی دور سے آ رہے ہیں، نہیں، انتظار کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو لگے، مثال کے طور پر آپ کے کوئی اپنے وفات پائے اور آپ کو لگے کہ آپ وقت پر نہیں پہنچ پائیں گے، پہلے آپ بتا دیں کہ بھائی آپ تدفین کا سارا عمل کر دیں، انتظار نہ کریں میرا، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں ہمارے اپنے ہیں، مجھے آنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوئی آئے، مثال کے طور پر کوئی امریکہ میں رہ رہا ہے، اب اس کو ٹکٹ ہی نہ ملے 1 دن پہلے کا، یعنی جس دن اس کو نکلنا ہے اسی دن نکلنا ہے، ٹکٹ نہ ملا، اب وہ 2 دن کے بعد کا ٹکٹ ان کو ملے اور ان کو بولا جائے بھائی رکھو، ہم آ رہے ہیں، اپنی اپنی والدہ کو دیکھیں گے، اپنے والد کو دیکھیں گے، رکھو، نہیں، تدفین کر دی۔ آج کل جو ہے کیا کہتے ہیں، ویڈیو کال کا زمانہ، آپ ویڈیو کال پر دیکھ لیجئے، اس کے بعد تدفین کا عمل ہو جائے، اتنے دن رکھنا اچھا عمل نہیں ہے۔ پھر یہاں ایک سوال آئے گا، وہ یہ ہے کہ پھر اللہ کے نبی کی تدفین جو ہے دیر سے کیوں ہوئی؟ کہ اللہ کے نبی پیر کے دن وفات پائے تھے اور آپ کو چہارشنبے کے دن دفن کیا، یعنی سیدھا 2 دن کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خلافت کا معاملہ چل رہا تھا، خلیفہ کون بنیں گے اس میں یہ طے ہو رہا تھا، کیونکہ بغیر کسی خلیفہ کے لوگوں کو چھوڑنا صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اور دوسرا، اللہ کے وہ نبی تھے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نماز جنازہ پورے صحابہ پڑھ رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے وقت لگتا ہے، ایک ایک یعنی کچھ کچھ جماعت آ کر نماز جنازہ پڑھا رہی تھی، کسی ایک نے امامت نہیں کرائی نبی کی نماز جنازہ میں کہ کسی ایک صحابی نے امامت کرائی ہو اور پورے صحابہ نماز جنازہ، نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، بلکہ صحابہ آ کر نماز جنازہ پڑھ رہے تھے۔ جلدی لے جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ دوڑ کر جانا، یعنی میت کا ڈولا جو ہے آپ جو ہے کیا کہتے ہیں، میت کا جو ہے اس کو جو ہے اپنے کندھے پر رکھا، دوڑنے لگے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔
اور اتنا دھیرے بھی نہیں چلنا ہے کہ بالکل یعنی جسے کہیں کہ چلنا ہی نظر نہ آئے، اتنا دھیرے بھی نہیں اور دوڑنا بھی نہیں، لے کے جو ہے کندھے پہ لے کے دوڑنے لگ جا رہے ہیں، نہیں دوڑ، بلکہ بغیر کسی مشقت کے جو سری ہوتا ہے اس حساب سے لے کر جانا، جو جلدی ہوتی ہے اس حساب سے لے کر جانا ہے، تاکہ ایک جو کمزور شخص ہے وہ بھی جو ہے آرام سے ان کے ساتھ چل سکے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر میت کو لے جاتے وقت چیخ و پکار کرنا یا پھر نعرے لگانا یا الفاظ ادا کرنا، یہ شرعی حکم نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے. جیسے آج کل لوگ لے کے جاتے ہیں زور زور سے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے لے کر جاتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ ہی بہتر جانے. نہ کوئی دلیل، نہ کوئی چیز، نہ کوئی حکم، بس لے کر جا رہے ہیں اور ایسے ہی الفاظ کی بلند الفاظ جو ہے کہتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. تو یہ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. اب کہیں گے کہ اس میں غلط کیا ہے؟ بھائی غلط اور صحیح کا مطلب شریعت طے کرے گا، ہم طے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ غلط اور صحیح کریں گے، اس غلط اور صحیح کا جو حکم ہے وہ شریعت طے کرے گا. آپ اگر کوئی نیک نیت سے بھی کام کر رہے ہیں لیکن اس کا جو ہے حکم ہمیں شریعت میں دیکھنا ہے. جنازے کو کندھوں پر لے کر جانا یہی سب سے زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جنازے کو کندھوں پر لے کر جانا ہے، اگر دور ہے، قبر دور ہے، مقبرہ دور ہے، قبرستان دور ہے یا سخت سردی ہے، تو ایسے موقع پر کسی چیز کا سہارا لے کر جا سکتے ہیں، کار وغیرہ یا پھر جیسے آج کل جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے لے کر جایا جا سکتا ہے. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام کا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.